अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। एक वीडियो का ट्रेलर जारी किया गया है। कौन है वो आदमी, आज हम आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि पाक फौज और आवाम के दरमियान एक ऐसी साजिश तैयार की जा रही है जो मैं बेनकाब करूँगा। सबसे पहले आपके वज़ीर दाखिला जो आके अखलाकियात का दर्स देते हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान के लोगों को अखलाकियात का नहीं पता, उनकी एक वीडियो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे आ चुकी है। हमारे पास अभी कुछ तस्वीरें आई हैं, साहब नंगे पड़े हुए, एक खतून है साथ। कौन है वो लड़की, वो भी आपको चंद दिन में पता चल जाएगा। वजीर दाखिला, आपको इल्म होना चाहिए 62-63, जी हाँ, जो सारा दिन कानून के गुनगुनाते हैं, उनसे पूछा जाए कि ये 62-63 पे पूरा उतरेगा। जो एक बंदा ज़िना कर रहा है, ज़ानी है, वो किस तरह आपको ये बताएगा कि मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। बहुत बड़ा सवाल है। इनकी अभी दूसरी वीडियो भी आने वाली है, और ये मैं बता दूं कि ये वीडियो वैसे नहीं आई। पहले इनको इत्तला दी गई कि इमरान रियाज को फौरी तौर पर रिहा करो, जहां भी है लेके आओ। और ये एक लड़की है जो पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच जाती है, जो हर जगह पे पहुंच जाती है। उसने ये बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे बताया, मजाक में तो लोगों ने लिखा हुआ था, ऐसे खुद नोटिस लिया है और कहा है कि अगर 2 दिन में राना सनाउल्लाह साहब को, मैं साहब इसलिए बोल रहा हूँ कि वजीर दाखिला हमारे हैं जनाब, इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। और वो अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनकी वीडियो जारी की जाएगी। अब मेरा ख्याल उसकी बेटी को भी भेज दी गई होगी। सोशल मीडिया पे लोग उस पर खूब लान तान डाल रहे हैं, और उसकी बेगम को भी पहुंच गई होगी। अभी तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी होगी। इस्लाम का दर्स वहां पे दिया जाता है। फजल रहमान जैसे लोग जो थाईलैंड जाते हैं, स्पेशल त्यारा दिया गया, वजीर आजम का त्यारा। इमरान खान हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था तो इन लोगों ने खूब तूफान मचाया, और वो थाईलैंड गया। वहां पे जाके आपको पता ही है क्या होता है थाईलैंड में। मेरा हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्राइवेट त्यारा गया। हमारा मुल्क पैसे नहीं है, गुर्बत, अफलास, हमें IMF मदद नहीं कर रहा, दूसरे ममालिक भी कर्जे नहीं दे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिकनिक चलनी चाहिए, पिकनिक में फर्क नहीं आना चाहिए, अय्याशी होनी चाहिए। अब हुआ ये है कि जितने पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम, अब क्या लेने, एक एक का लेंगे तो अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, आपका भी करेंगे। आपको भी पता है कि हराम खोर कौन है और कौन बदनमान है, कौन शराबी है, कौन जानी है, कौन गलत कामों में पड़ा हुआ है। ये मैं बता देता हूं आपको, इन सब की वीडियो बनी हुई है, और सबकी वीडियो ऊपर से लेके नीचे तक ये वीडियो 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 चल रही है। जिससे कोई काम लेना होता है वो ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी वीडियो जो है वो आ जाएगी, वरना बंदे से पुत्र मान जाओ। अब राना सनाउल्लाह के बारे में ये बताया जा रहा है कि दूसरी वीडियो भी आ रही है सॉरी, दूसरी वीडियो भी आ रही है, और जैसे जैसे ये आएगी फिर ये सफाइयाँ पेश करेगा आके कि ये मैं तो नहीं था। जिस तरह गवर्नर सिंध आपके इल्म में है, वो कहता था मैं नहीं हूँ। और आपको ये भी पता है कि झूठ के ये बादशाह है, झूठ बोलने में पूरी टीम माहिर है। मैं आज ही वो डॉक्टर असरार का एक प्रोग्राम देख रहा था, वो यही कह रहा था कि जो ये नवाज शरीफ है, ये झूठ का बादशाह है। कहता ये इतना झूठ बोलते हैं आप सोच भी नहीं सकते, मुकम्मल झूठ। ये जो आज बच्चों को जी वो रेडियो पाकिस्तान की इमारत का विजिट कराया गया क्रिश्चियन बच्चों को, ये सब एक साजिश है।
ایک ڈرامہ ہے، اور جس نے یہ پوری فلم لکھی ہے، میرے حال اس کا عنقریب پتہ چل جائے گا، پتہ چل بھی چکا ہے، اور یہ کیوں کروایا گیا، یہ سارا ڈرامہ بازی جو بھی ہوئی ہے وہاں پہ عمران خان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، چھوٹے بچوں کو اسکولوں کے لے کے جا رہے، اور ایسے وزٹ کیا جا رہا ہے جیسے پہلے جب وہ عمارت قائم تھی تو وہاں پہ لوگ جاتے تھے اور دیکھتے تھے جا کے، اس وقت تو کسی کو دکھایا نہیں ہوگا انہوں نے، اب انہوں نے وہ ہر ایک کو دکھانا ہے۔ ایک اور چیز بتا دوں کہ جو انگلینڈ کے چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ پاکستان گئے تھے، انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی، اور وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی ہے، پاکستان میں جو انسانی حقوق کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عن قریب جو انگلینڈ کے وزیر اعظم میں ہو سکتا ہے وہ بھی پاکستان کا دورہ کرے، ابھی کنفرم نہیں ہے۔ پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کا جنازہ نکل رہا ہے، وہ آئی جی پنجاب آگے کہتا ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ملاقات ہم کروا نہیں سکتے خواتین کے ساتھ، اور وہاں پہ سب ٹھیک ہے۔ اب آئی جی بتا رہا ہے، وہ آئی جی بتا رہا ہے جو خود ایک مجرم ہے، جو خود ایک ظالم انسان ہے، وہ بتا رہا ہے ماؤں بہنوں کی عزت کرنی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر عافیہ جس کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، اس کی بہن نے 20 سال بعد جیل میں ملاقات کی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنے لوگوں کے سودے ہوئے، ان کو پیسے دے کے اٹھا کے لے گئے پاکستان سے، افغانستان سے لے گئے، کیس جرم کہیں پہ ہوتا ہے اٹھا کے بڑی طاقتیں لے جاتی ہے وہاں پہ، پھر ان پہ ظلم ڈاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک ماؤں بہنوں کی عزت تھی۔ یہ جو ہمارے وہ پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے مشرف صاحب، ان کے دور کا یہ واقعہ ہے، اور میرا پتہ نہیں کتنے سال، 90 سال کے کتنے سال اس کو سزا ہوئی ہے۔ خیر وہ ابھی تک ٹھیک ٹھاک ہے، ذہنی طور پہ کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے، مگر رہائی کے لیے پیچھے سے بچے جوان ہو گئے، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، تو جب آپ فقیری کی زندگی گزاریں گے، جب آپ بھیک مانگیں گے تو جو پھر بڑی طاقتیں کہیں گی وہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ وہ آپ کو ٹکڑے نہیں ڈالیں گے، ہڈی نہیں ڈالیں گے۔ تو جناب یہ ہوتی ہے غلام قوموں کی نشانی اور غلام قوموں کی اوقات، اور وہاں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو مرضی کسی بھی بڑی طاقت کے حوالے کر دیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خیر اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرا جو اہم موضوع ہے، عمران خان کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا۔ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں انہوں نے ایک سازش کی ہے، وہ یہ کہ جب عمران خان پہ وہاں پہ کیس چلے گا، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو وہاں سے سزا دلوائیں بجائے ان عدالتوں سے، حالانکہ ان عدالتوں میں بھی کیس چل سکتا تھا، مگر وجہ کہ فوج اور عوام میں دوری پیدا ہو جائے۔ جب فوج کے ذریعے اس کو لٹکائیں گے یا سزا دے گے یا جو بھی کرے گی فوج، تو یہ سرا بھی فوج کے سر پہ باندھا جائے گا، اور پھر یہ جو ملک کے دشمن ہیں یہ عوام کو بھڑکائیں گے کہ دیکھیں جناب آپ کی فوج نے یہ کیا ہے۔ جب بھی یہ سوال کیا جائے گا ان حرام خوروں سے، پی ڈی ایم کے ٹولے سے، تو جواب ہوگا جناب یہ پاک فوج نے ملک کی سلامتی کے لیے کیا ہے، اور عوام اور فوج میں پھر دوری پڑ جائے گی، پھر بورڈ لگیں گے بڑے بڑے، پھر وہاں پہ کہا جائے گا جلوس نکالو پاک فوج کی محبت کے لیے، ورنہ ہم آپ کو ماریں گے۔ 10,000 بندہ پکڑا ہوا پی ٹی آئی کا، پتہ نہیں وہ کس چکر میں پکڑا ہوا ہے، اور ان کو جانوروں کی طرح وہاں رکھا ہوا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ ان پولیس والوں کو کہوں گا جن میں تھوڑا سا بھی حلال کا مادہ ہے، ان کی ویڈیو بنائیں جیلوں میں، جس طرح وہ رہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں، پوری دنیا کو پتہ چلے۔ اور یہ جو خواتین سے بیان پولیس افیسر سے دعائے جا رہے ہیں، ان کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے، بدقسمتی دیکھیں۔ اگر آپ کا وزیر داخلہ وہ ننگا پڑا ہوا ہے حرام خور، تو یہ پہلے قابو کرتے ہیں لوگوں کو، پہلے اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، پھر وہاں پہ عہدہ دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے۔ جو سب سے طاقتور بندہ ہے اس وقت پاکستان کا، آپ کا سمجھتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی ادھر بٹھا دیا گیا، ویسے ہی منظوریاں آنی شروع ہوگی؟ جناب کمزوریاں ان کے پاس ہیں،
उनका फ़ायदा उठाते हैं। मिलिट्री कोर्ट फौरी तौर पर 17 बंदे हवाले, यूएनओ ने कहा ये गैर कानूनी है, पूरी दुनिया कह रही गैर कानूनी है, आप मिलिट्री कोर्ट में कैसे फैसला, कैसे केस लेके जा रहे। मगर वो वीडियो की वजह से आपको मिलिट्री कोर्ट में फैसला जो है करना पड़ेगा, वो सुनना पड़ेगा, बेगुनाहों को सजा देनी पड़ेगी। क्योंकि वरना अगर आप कौम की इज्जत का जनाजा नहीं निकालेंगे तो वो आपकी इज्जत का जनाजा निकाल देंगे, ये भी एक बड़ा पड्डा है। तो अपनी अपनी जान बचाने के लिए कि मुझे कोई नंगा ना देख ले, मगर इनको देख भी लेना है। राना सनाउल्लाह की वीडियो कोई सोच सकता था, जो उसकी शक्ल है, जो उसकी हालत है, कोई सोच सकता था कि इसकी वीडियो बनी होगी। आप अंदाजा लगाएं कि जो पाकिस्तान में मियार जिंदगी है, जो लड़की साथ है, मैं तो उससे भी हैरान हूँ, लेकर बेचारी मजबूर होगी, उठा के ले आए होंगे, जो मर्जी करे। तो ये सब जो वीडियो में पड़े हुए हैं, ये उस वक्त तक पड़े रहेंगे जब तक कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो साजिश है खुदा न खासा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। एक चीज मेरे समझ नहीं आती, बड़े लोग कहते हैं जी कुछ नहीं होगा, कुछ, जब से दुनिया बनी क्या कुछ नहीं हुआ। सोवियत यूनियन के कितने टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलहदा हो गया, क्या हुआ। ये सब कहानियां, किसी ने माननी भी नहीं, बाद में किसी ने ये बात माननी भी नहीं कि हमारी वजह से ये हुआ। पहले ये अभी 75 साल में ये कोई मानते हैं। मुजीब का एक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मुझे गद्दार कहा गया। यही तरीका वारदात है कि गद्दार गद्दार करके बेशुमार लोगों को इन्होंने मार दिया। लेकिन जो असल गद्दार है वो आज भी आपको पता ही है कौन है। मैं क्या बताऊं, आप सबके नाम मैं ही लेना जरूरी नहीं समझता। और ये एक ऐसा नारा है कि गद्दार फौरी तौर पर कह दो। जो पीटीआई के लोग छोड़ के जा रहे, उनका मुस्तकबिल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाहर वो डस्टबिन का एक डिब्बा पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं। अगर आप उनको कहे कि जाएं जरा पब्लिक में, वहां भी जूते, घरों में भी जूते, बाहर भी जूते, हर जगह जूते। और ये एक ऐसी साजिश थी, कोशिश की, मगर शाह महमूद कुरैशी ने कहा नहीं मैं इमरान खान के साथ हूँ। तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वोट इमरान खान का ही है। लोग कहते हैं इमरान खान किसी खंबे को भी खड़ा कर दे तो हम उसको वोट देना है। मगर धांधली आपको पता है कहां से होती है, वहां तैयारी हो रही है, इंतखाबात भी कराए जाए, धांधली करके उन्हीं को वापस लिया जाए जो पहले यहाँ पे बैठे हुए। तो जनाब ये चंद चीजें मैंने आपको बताई, आने वाले दिनों में आपको इस चीज का इल्म हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं जी आप वीडियो अपलोड कर दे। हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि हम बड़ी एहतियात करते हैं इन चीज़ों की। कॉपीराइट्स का भी इशू होता है, और जब मैं कोई चीज़ कहता हूँ कि हमारे पास है तो वो मौजूद होती है, ये मैं बता दूँ आपको। लेकिन ये नहीं उसका मतलब कि अगर कोई गंदी चीज़ है तो उसको हम आगे भेज के तो लोगों का अखलाक जो है वो भी ख़राब करे, उनकी भी जो तरबियत है अगर कोई किसी की अच्छी हो भी गई तो उसका भी बेड़ा गर्क कर दे। इसलिए किसी को हम कोई चीज़ नहीं भेजते। सोशल मीडिया टिकटॉक पे चले जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।